Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, my name is Daniel Fatone. I'm from One Class. Today we will presentation about introduction to literature about Victorian period. So let's we begin. Okay, Victorian period. This period is called the Victorian period because it's most coincided with the Red Queen Victoria in 1837 to 19.1. It was a time of peace. During this time, important social change and rapid economic and technological developments took place. This change constitutes one aspect of what has been called the Industrial Revolution. The Industrial Revolution is a radical change caused by the application of new discoveries in technology to industry and transportation. This revolution contains both positive and negative aspects. At the initial stage, it is negative aspects that are more visible. One of most seriously problems is the growing distinction between rich and poor, between employer and worker. So many of them are accepted and implemented. The positive aspect of the Industrial Revolution can be seen in the increasing general prosperity. With increasing affluence, so the intellectual activity, nature, science discovered new miracles such as electric power, which were immediately put to use for human benefit. The most shocking is the result of Charles Darwin, 1809 and 1882, published under the title The Origin of Species in 1859, which put forward the famous theory of biological evolution in addition to this advance in sacrifice field. Education is increasingly advanced and widespread. Also among the lower class, this indicates a more stable democracy and increasingly advanced economy that requires a growing number of educated personnel. Both prose and poetry are devoted to a goal which is to raise the moral of society. So a novel, for example, not only describe life as it is, but also present how life should be. Jadi periode Victoria adalah periode ini dinamakan periode Victoria karena sebagian besar periode ini bersamaan dengan bertahtanya Ratu Victoria 1937 sampai 1901. Masa itu adalah masa yang damai. Selama masa itu berlangsunglah perubahan-perubahan sosial yang penting serta perkembangan ekonomi dan teknologi pesat. Perubahan-perubahan ini merupakan salah satu aspek yang disebut revolusi industri. Revolusi industri adalah segala perubahan radikal yang diakibatkan oleh penerapan penemuan-penemuan baru dalam teknologi pada industri dan pengangkutan. Revolusi ini mengandung segi-segi positif dan juga negatif. Pada taraf-taraf permulaan segi-segi negatiflah yang lebih kelihatan. Salah satu masalah paling serius ialah perbedaan yang semakin menyolok antara yang kaya dan yang miskin, antara majikan dan buruh, maka banyak pula di antaranya yang diterima dan dilaksanakan. Segi-segi positif revolusi industri terlihat pada semakin meningkatnya kemakmuran umum. Dengan meningkatnya kemakmuran, meningkat pula kegiatan intelektual, ilmu pengetahuan alam menemukan keajaiban-keajaiban baru. Misalnya tenaga listrik yang segera dimanfaatkan bagi kepentingan manusia. Yang paling menghebohkan ialah hasil penelitian Charles Darwin 1909 sampai 1992 yang diterbitkan dengan judul The Origin of Species 1959 yang
mengemukakan teori evolusi biologis yang terkenal. Selain kemajuan dalam bidang ilmiah ini, pendidikan pun semakin maju dan meluas. Juga kalangan rendahan hal ini menandakan semakin mantapnya demokrasi dan makin majunya ekonomi yang memerlukan tenaga pendidik dalam jumlah yang semakin besar. Baik prosa maupun puisi diabdikan kepada suatu tujuan ialah untuk meningkatkan moral masyarakat. Jadi novel misalnya tidak saja menggambarkan hidup sebagai adanya, tetapi juga mengetengkan bagaimana hidup itu seharusnya. Oke, next. Poetry. The characteristic feature of Victorian poetry is general is the first of all the ebb in the lyrical and spontaneous, wherefore that existed in the age of Romanticism, and the replacement of the spirit by more serious kind of practice now of Victorianism. The loss of the lyrical and spontaneous spirit makes a poetry more reflective, questioning and criticizing social, scientific, and religious issues are the objective of poetry. As a result, attention was paid to expression such as a written choice of words and melody. So that in this Victorian period there were advances in poetry writing techniques. The Victorian period is often called Tennyson period, not only because Alfred Lord Tennyson 18.0 1809 and 1892 was one of the most prominent poets of the period, but because he was most sensitive to the problems facing his time. The distinctive feature of Victorian poetry mentioned above characterizes Tennyson's poetry in general. In lyrics, there no sense of spontaneity, is and the lyrics bumps are shallow, and there is sense of mastery and precision similar to pop methods. Di puisi, di bagian ini adalah bagian tentang puisi. Ciri-ciri puisi Victoria pada umumnya ialah pertama-tama surutnya semangat liris dan spontan seperti yang terdapat pada zaman romantisme dan digantikan semangat ini oleh nada yang lebih serius, kecenderungan ke arah penetapan standar-standar baik dalam bentuk maupun dalam isi. Bahkan yang terakhir ini kemudian menimbulkan semacam puritanisme yang terkenal sebagai Victorianism. Hilangnya semangat iris dan spontan membuat puisi lebih berada merenung-renung, rejektif, bertanya-tanya, dan mengkritik masalah-masalah sosial, ilmiah, keagamaan menjadi subjek puisi. Akibatnya, terhadap ekspresi diperhatikan seperti irama, pemilihan kata-kata, dan melodi, sehingga dalam periode Victoria ini terdapat kemajuan dalam teknik penulisan puisi. Terdapat ekspresi periode Victoria sering juga disebut periode Tennyson, bukan saja Alfred Lord Tennyson 1909-1992 adalah salah satu penyair yang paling terkemuka sepanjang periode itu, tetapi karena ia paling peka terhadap masalah-masalah dihadapi zamannya. Ciri-ciri khas puisi zaman Victoria seperti yang disebutkan di atas menjadi ciri-ciri pula sajak-sajak Tennyson pada umumnya. Dalam lirik-liriknya, tidak terasa adanya spontanitas seperti dalam lirik-liriknya Burns atau Shelley, dan terasa adanya penguasaan dan kecermatan dalam yang mirip cara-cara pop. Okay, next. Prose. As stated in introduction, this capture was mainly produced the Victorian period. It has also been said that literature is devoted to gold. So the novel works produced during that period were generally what were called masalah novels, problem novels, and because the goal is improve the morals of society, they are also called addictive novel. Charles Dickens, 1812 and 1817, was the main creator of these types of novels. His childhood took place in an atmosphere of
poverty and loneliness, and we'll never forget this experience, and we will find it again in his stories and painters about the very heartbreaking fate of poor children. Oke, bagian ini adalah tentang prosa. Seperti telah dikemukakan dalam pendahuluan bab ini, prosa lebih banyak menghasilkan dalam periode Victoria. Juga telah dikemukakan bahwa kesusastraan yang diberikan kepada tujuan, maka karya-karya novel yang dihasilkan dalam periode ini pada umumnya merupakan yang disebut novel-novel masalah, problem novels. Dan karena tujuannya ialah untuk meningkatkan moral masyarakat, maka novel-novel itu juga disebut novel-novel didaktik. Charles Dickens 1912 sampai 1970 adalah pencipta utama jenis novel-novel ini. Masa kecilnya berlangsung dalam suasana kemiskinan dan kesepian, dan pengalaman ini tidak pernah ia lupakan dan akan kita temukan kembali dalam cerita-cerita serta pelukis-pelukisnya tentang nasib anak-anak miskin yang serta membingungkan hati. Okay, next. Drama. As the Romanticism period, the period was devoid drama writing. The reason were the same, namely the lack of respect for the drama of the middle class, which at the time dominated British public life. In the 1819s, there was a slight change in circumstances. Queen Victoria happened to be somewhat interested in this branch of the art. This interest of the Queen was certainly emulated by society. The most popular playwright at the time was Thomas William Robertson, 118 and 1871. He first became known for this play, David Garrick, 1864, which was based on one of his novels. This drama shows element of realism and very popular. In 1867, he published his major work, The Castle, which although the same less subtle to read, was quite successful when performed, but the success of Robertson's works is significant in comparison to popularity of Oscar Wilde's comedies, 1854 and 18001. 1900, which are still ongoing. Comedies are full of witty conversation like those in Congreve and Sheridan creations, and they lack deep theater. The comedies are Lady Windermere's Fan, 1892, A Woman of No Importance, 1893, An Ideal Husband, 1895, and the Congreve style of the Restoration period, but audience of the day were more morally tolerant. That found in Congreve comedies, of course, taboo. Over the Victorian period and Oscar Wilde replaced with them with the finesse and with the use of truly refreshing. Wilde looks at everything society takes seriously, such as birth, love, marriage, death, illegitimate relationship, honor, and so on. But all of this he does in a tone so light and funny that no one takes offense. Jadi di bagian adalah tentang drama. Drama seperti dalam periode romantisme, dalam periode ini pun tidak dapat kegairahan dalam penulisan drama. Sebab-sebabnya sama juga, yaitu kurangnya penghargaan terhadap drama dari golongan menengah yang pada saat itu paling mendominasi di kehidupan masyarakat Inggris. Dalam tahun 1960-an,
Terjadi sedikit perubahan dalam keadaan Ratu Victoria, kebetulan agak berminat pada cabang seni ini. Minat sang ratu ini tentu dicontoh oleh masyarakat. Penulis drama yang populer ialah Thomas William Robertson, 1192 sampai 1971. Ia mula-mula menjadi terkenal karena dramanya yang berjudul David Garrick. Tahun 1964 yang didasarkan atas salah satu novel. Drama ini menunjukkan unsur-unsur realisme dan sangat populer pada tahun 1967. Ia menerbitkan karya yang utama ialah Castle, yang walaupun terasa kurang halus kalau dibaca, ternyata cukup sukses apabila dipentaskan, tetapi sukses karya-karya Robertson tidak. Seberapa jika dibandingkan dengan popularitas komedi-komedi Oscar Wilde 1954 sampai 1900 yang masih berlangsung hingga sekarang. Komedi-komedi penuh dengan percakapan jenaka seperti terdapat dalam ciptaan-ciptaan Congreve dan Sheridan dan juga tidak memiliki kedalaman komedi-komedi itu ialah Lady Windermere, 1992, A Woman of No Importance, 1993, An Ideal Husband, 1995, dan Importance of Being Earnest, 1995. Yang terakhir ini terutama padat dengan situasi yang percakapan ringan dan lucu dalam gaya Congreve dan period restorasi. Tetapi para penonton zaman itu lebih toleran dalam bidang moral daripada yang terdapat dalam komedi-komedi Congreve, atau tentu tabu bagian periode Victoria, dan Oscar Wilde menggantinya dengan kemahiran dan kejenakaan dalam penggunaan kata-kata yang sungguh menyegarkan. Wilde menertawakan segala sesuatu yang dianggap serius oleh masyarakat, seperti kelahiran, cinta, kawin, mati, hubungan tidak sah, kehormatan, dan sebagainya, tetapi semuanya itu dilakukan dengan nada yang begitu ringan dan begitu lucu hingga tidak seorang pun merasa tersinggung. And that's all for me. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.